Ingdingin ko narket di pumanja ZKYF Katalon. KSA Karagawa Ro atum Chirok Togamay Kangni. Ingdingin ko narket Langlokso Journal Karbi Risonim so Ronga J Katalon Pinipen. Kardom Nilidilika sa birta thanbang Samiring si Bonteron P. Pinia birta ang tonpen Arjuponik tha. Di pumanja KCS John Pen Patir Piponsi KPH Taralang Solong, Ingdingin Koira Narkep, Jonal Karbi Risonim Soarongaje, Talon Ponlo. Ada Porpai Narkep Rachi Timalom, DMZ Amaipu, Dilip Singh Terangpen, Lamaing Thursi, Dipu Municipal Board, Ward Commissioner Lunse Timung, Japon Pen, Chikimosai Padopon. Lasoapi, KSA Inglong Po, Kongchun Bang, Thang Sing Timung Ingpu Ponsi, Asonason Kachepati, Padoponlo. Dengin ko iran arkep hawar kar biri sonimsu delum dibhumanja hawara me hinpen kapatir pipon la bangso ronga jelong nilitum la bangso ronga je pinia bang alon do pik lang me pik bu ciparuka daming tungte thuai fisame nilitum kichinga ko bangke la anda talonun edia jipo bang simatha isame nili Jasemet pen ning ke ciparonga bangke la ilitum karbi tum ta imit hanga jutang jubat ilam iki itumu tumi cinghon pit bo bangke klang daklo athema nilitum kaching wai ching hor bangke nilitum la lama ing thur jotpo la dak tirikama me kadok vida sing silo asap usi bapa do poncho di bobang matha sidami labangso kopi posi ke padu nangkok ma polote lap pirthia dangalong la covid-19 mate pirthia dangalong avuro joini lo la silan pat hithilo bro thuai fisame karbi kheitum la an kaching hon la dibuman jang kang along ki do karbi tum la an mithang jutang phan kaching hon nilitum tirikama me sing si pu ningje dera fisame alang tum mithang si wanglo tirikama me sing nang pon ni tum sidam nang claim nang dam dum ji ne tum da karbi pot karbi jutang ni tum da claim ji bu mathasi lapu tirikama me phu pen cheng lok la dak tirikama long ar pu do tum answer me ame thang si wanglo alang tum si bohanang cak lo kadok aveki tangka maha kiri karlam se me alang litum kacipat duk pen nilitum pinian sedam labang so arong aje along aphan thang nat akisung ave pin pen sinil tum bapachun pondo sami isi ning kidu ko bangke laso pirthia danglong labang so akisu avura joini pensi niltum ajir kapading nang ni thom ka talon ponang ji pir karbia jutang la anaki chanalong ga arni si veda long ke kacipate bang ke pachun ponun idelo sida ni thom ni pige padu nang je bang papa do pon idelo la bang niltum hin pen ning duglo la si aningan bang long ke la cingrum pet pen ki kan supin su soarlo ba soarlo des dami ka cingrum men ki kando supin su des me ka cingrum men ki kando kan pangui ka dog vedo la pen la son thak si lun se me lun situ do se me pining bangke la bangke matro la lun se me lun sampung ki kan po same la single item an salajong la so bang si nilum hin pen talon ponchodlo la bangke isia bangke ning du ko sono se me nilitum ki un e ko pini bo bangla la pirthi adang la awura joini bang si la sonan si claim ponik chodlo la pen nilitum la pining ka cipati pon la bangke ada ba bang hempu mukrang ache tailong bang kapathu parongru abang kengnong dang pen ke kat lang the kang hor pen ke kat la pen ladak sing mirjeng acha tailong bang ke chengsi ka cipati la ke usu kapadok la pen te bong bor edalun la pen hon kijing la son thak si angton isi pen sinang cepate bong bang bomlo la pen an parta isi ako isi ningarong me bangke lali tuma karbi khe tum along an sute la bang sorong aje nang palang dun meje bhan la master game atum sitami la iltum la ingding ko ranar kep karbi risonim so rongaji nang pachi tonum si ada prang ben thong no be kikat la rong farpi rong be kikat la sitami alang tum hin ben nang si pati dun phan alang tum la master game long karbeng long master game isi son tum hasemi nil hin ben churu pon lo alang tum sami alira cham nang pidun theka pot nil tum bang krihini bang si tong ikchot lo pinang ana tum bang ke nang si tong dun di sitami aphaidu hala su kabori dam ben yuthia thak long pachi thang du nang el tum da khai khang thim polaso
proof mate itum aproman mate itum angtek kachibi banse karbi festival ko nangaman lo sei piniani an COVID-19 menakiso boy pit tamil ana crisis pen itum kabor ipon pinian kele itum sayang deng ta do bom lo penon do bom la pen netung crisis kiri kisung son helo je Harui hini trokep pen itum pangrum pangbi pen si piniani le sapo ang pacon la pen aning kanwang son ni thop ni tu ki pathik do wa pheta pining bang klaso akisung lo ko yane mase ani siwet si pathik chalo si sayang deng name ko pinia ki ong bang de kede si singu lai tem hal hai bang si tum ani rong lo pen non dam bom bang ka chiti man lo yo non na lo chitim lo sayang deng dam ik bom lo laban jitu iltum ke pachit hang langji lake letum lake ni libori lo na tum do ka we ra da tum pen cheng lok ile tu media korte tum hanan thame chuning li lo je mai tum da kar byang long chal lakali ida asam jat kali itum international atum hanan ta kipali dam ko dam te yu thya thak long le tum han ta nang chidi po nang thek long po halo so bang sing bang matha dang tu kasi payu pen mate prabjin pen chingwai pop sayang ding cheng ponsi asuki pachi thang ni phan le tum bo si ni ni chen lo Rongrup kemisen awar mon ke padojialong rizonim soatum arpuapu thakar bilo charli asong karagawa roatum chirok tokamai treni phaing koira phorni balijan PHEIB sangtilang solong padopon Labang Swamay along Carbilo Charlie Asong Karagawa Roa Mai Phu Anong Tisopen Mai Kachupahem Phu Pona Mai along Carbilo Charlie Asong Amai Phu Jameson Timong Dun Mai Phu Anderson Crow Dipu District Committee Amai Phu Vishnuram Phangcho James Hanse Robin Singh Ingti John Kiling Regent Tiron Lapen Muniram Tiron Atum Chitong Dun Pen Mai along RDP Dun Lapen ki jutsi kongchun bang Raju Ingti pen Kachurolam Khejai Ponsi Mesen pen Mai Pajut Ponlo Pusi Nilitum Delicast News along Birtanang Pali Aningkan wangason si Pining aningkan lithota Langlokso KCS John Pen Langlokso High School Kapathua Klamalong Ingdeng Ingkoire Narkep Jonal Karbi Risonim Sorongaje Pini Pen Talon Pang Cheng Ponlo Jaimika Tengke Ada Porpai Troxy Malom Rongke Tong Paduponde Rapi Langlokso KCS Jonomaipu Sarsing Hansepen Lamapang Jarponlo La Soaphi Langlokso KCS Jonomaipu Sarsing Hanse Amathon Japonsi Chikimosai Paduponlo La Solong Kirang Mate Unit Nerkep Anchepati Dunlo Observer Amanpen KCS TDP Klembang Dorsing Dirachetong Dun Ringkoi Ratrok Arnisi Rongaje Pajut Ponpo Kijut Siarni Anar Loporpa Isipen Nong Eke Pajaramai Padoponpo Laso Long Alihisar Po Manpen KACEN Raju Tiso Manpeng Alihia Manpen EDC Chairman Kogen Tiso Penchenglo Ongdong Kethekiling Atung Chetong Dunji Pisi Berta Longpon Sangho Lapen Tedak Langlokso Jutang Man Kachinghon Jutang Aphan Kirti Pen Ding Chirot Kut Pen Pacha Nai Lapen Pangtang Nai Pu Ilitum Kachisong Pontip Dak Langlokso Habar Kiti Geding Lapen Bikoy Meja Lapen Pini Labangso Aklamalong Alahin Nahin Pen Havararo Amei Cipate Akorte Lapen Injiratum Pini Ilitum Labangso Lama Kupia Tisi Pangjarponang Koma Labangso Lam Ti Pini Lipan Donatum Indeng Corona Cap Sarbi Risonim Sorong Aje Padela Jonel Committee Labangso Aputak Dili tung kupia posi Hake Cengpen 96 Aningkat Bidang Problema Lake Kado Beta Sini Huta Hailo Lasi Donatum Ili Tuma Jutang Ili Tuma Pindeng Sumpot Koson Si Pacam Tegima Labdanon Uwe Gimiatum Koson Si Nili Tuma Jutang Ang Suse Akang Tuye Pon Tegima Laso Puthaksi Aningkan Wanta Nili Tuma Son Donel Komiti Big Bomlo Lasi Penengke Mingdu Galam Labangso Corona Mate COVID-19 Bua Joinesi Itu Aningkan Wangason Bidek Sedelo Aporo Teng Ben Bidek Sedelo Lahelo Labangso COVID-19 na joine Itu protokol Roy Dunang Koglo Cedon Dunang Koglo
lasi kado abe arak kumsi dami kado abe zonal committee longsi dami apora teng pen bi tek delo la pen ani Bokajan Police Station angkang hanjang langso towar kron tham kache tokalong scooty ki tongajok inut ahiring tangrak pen arengu sonanglo arengu ki somen ke maiso hanse arongami car khoi hanse arta phokebra narke pusi chinidun ke patong tekang abangphu abhijit de ke Dimapur Juvehi Colony Ward number 7 ame car pusi chinipon arengu ki so abangphu khoi hanse aphan Bokajan CHC alongsi selang bomlo hanjang langso pendelika sa pherangke Vishnu Lekthe Malom Sophan Birtington Poniksina Langli TVS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbi Anglong, Assam. Deals with all kinds of TVS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Intipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Jengkha Zonal Committee Atumpen Patir Pipon Pen Arnisia Parman Langkindu Aklamalong Hawarkar Biriso Nimso Rongaji Alira Champen Talonpon Labangso Amailong, KCS TDP Bangphu, Ramsing Phangchoman Pengpen Chutongdun. Bangso Along, Jengkha Zonal Committee Maipu, Lindok Rong Hangpen, KCS Alama Inthol Ponpen, Kongchun Bangsar Igrong Parpen Lamthe Jaipon. Bangso Hawarkar Biriso Nimso Rongaji, Jengkha Zonal Committee Pen, Sontrok Ansi Chepati Ponchotlo, Athima Pirthia Long Corona Woki Jumpluba Joini, Aningkan Rangasam Talon Ponun Edetlo. Lapen Bangso Along, Unit Crescil Cap Angbong Pen, Unit Krepli Atumansi Chepati Dun Chotlo Pusi, Jengkha KCS Dono Maipu, Lindok Rong Hang Pen Kachinipon, Keruni Pendelika Sapirangke Joyram Katha. 10খন ইউনিট আহি পালে আৰু ইয়াত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰত্যেক বছৰ নিচিনা এই বছৰ তেনেকুৱা আমি ভালকৈ কাৰ্বি ৰঙাজীত আমি তেনেকুৱা উদযাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ এটা সমস্যা বুলি আমি ক'ব লাগিব সমগ্ৰ বিশ্বত যিটো মহামাৰী এই মহামাৰীৰ ফলত কিছু হ'লেও ইয়াত বহুত আমাক ক্ষতি কৰিছে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ এটা আছে আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সৰ কথা আছে এই বহুত কথা লৈ পেলাই আমি যোৱা বছৰ বা ইয়াৰ আগৰ বছৰ যেনেকুৱা আমি ভালকৈ ইয়াত পালন কৰি আহিছোঁ তেনেকুৱা এইবাৰ আমি পালন কৰিব পৰা নাই তথাপিও আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি হিচাপত আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰি অহাৰ কাৰণে এই বছৰ কম এটা দিনৰ কাৰণে হ'লেও বা থুৰমুৰ এটা হিচাপত হ'লেও আমি পালন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ Ingdain Koiran Arke, Jonal Karbi Youth Festival, Mate Karbi Riso Nimso Rongaje, Dogmuka Rasingja Patua Klamalong, Padopon. Pini Porpakre Simalompen Pangcheng Ponsi, Lakhakre Pomahamaya KACEM, Lunsing Terona Hinpen, Ingdain Koiran Arke, Howard Riso Nimso Rongaje along, Lunkana Chatai, Serdihun Club, Lapen Jambili Alirkapaklangpon, EM Aditeng Pensi Impupon Lo. EM Lunsing Teron Kaning Jepon Atenke, Keramtang Aningkana Hutsitami, Nothimpi Paklangpon Bomlo,
bonsita diputara langso Karbi Youth Festival long nang ponpidat lo. Lasino na bangke papondong lelo lasi, muning pena bangke cek pen kalilo, semen hayhui pensi kimrang pon po besi, lak in para tangka patik pon lo. La penser dihun KCS unit sa tumpen, IM apha lingkang sampachero pachir pon lo. Langhin pendedika sa phirang ke sabin pokro. Labang ke jambil dia lihat tangku pon. Bini doni pon telo. Asal ada itu timo umum satu labang itu ada hai bodoh sih. Alang ini ada kan tiba dulu saya. Ini jambil dia tahu. Dong dia sosejo kedai. Amaru. Kapente ini ada kan jambil dia lihat. Tapi mungkin kisah dia. Normal dia lagi. Komputer lopen digital lagi nak. Dalam mulai kami sih. Semen, kapente, rod, atau kain kunci, nona pakai palang, ini apa pakai ini hang, dia rasanya lam, kita kilo pelan, kesilangnya ini pakai laptop sembol pakai. Pinia Birta lo pansikang ton podiglo, laig bom tha, Daily Cast News.